नमस्कार मोर आ गोटे भिडियो रे आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। तो आशा करुछि आपण माने समस्ते भलर थिबे। मु भी पूरा पूरी भलर अछि। ताहले आज रो जो भिडियोटा ताहला हमर सीबीई रो जो कार्यक्रम सब रहिछि 5टी कार्यक्रम से मध्यरु हमर गोटे कार्यक्रम रहिछि प्राक विद्यालय निमंते शिशु को प्रस्तुत करिबा। तो हे एही कार्यक्रम रो आमे रसीद किपरि लेखिबा से विषय रे आज मु आपन को जणेबी। एहा मोर गोटे अंगनवाड़ी दीदी जे मोर सब्सक्राइबर सी मते कमेंट रे कहिथिले, तो तांकर डिमांड अनुसार ही मु एहा करूची। एवं आमर आउ जणे दीदी से अभिमान करिसंती, तो तेणु करके मु सॉरी कहूची। मु आपनकर कथा को स्टैंड बाय रे रखिची एवं मु निहाती आपनको कमेंट उपरे भी वीडियो तैयारी करिवि। तेणु करके आपण बिल्कुल भी व्यस्त हेबे नाही। मते टिके प्रिपेयर हेबा को टाइम दियंतु, काहे कि ना प्रिपेयर हेबा पाई भी टिके समय दरकार पड़ी थाए। तो चलूँ ताहले आमे आज देखिबा जे प्राक विद्यालय निमंते शिशु को प्रस्तुत करिबा बैठकर जो खर्च रही से खर्चर आमे रसीद किपरि लेखिबा। तो ता आगरो मोर आपण मान को रिक्वेस्ट, जदि आपण माने मो चैनल फर्स्ट टाइम आछंती ताले मो चैनल को निहाती सब्सक्राइब कर देबे, बेल आइकन टा को जाकी देबे, ताले एही परि भाबरे इन्फॉर्मेशन वीडियो सब आपण पाई परिबे। तो चलूँ ताहले आमे स्टार्ट कर दबा। ऊपरे भाउचर नंबर दे देबे, जो भाउचर नंबर की आपनकर केसबुक रु आपण देखिबे जे को भाउचर नंबर आपण देई पारिबे, सही भाउचर नंबर आपण देबे। तापरे डेट पकेबे जेबे आपनकर टंका आसीबो सीबीई टंका, किंबा जदि आगरु सीबीई टंका आपन को दिया हेछि आपण खर्च करि नहाते, तो आपण जो दिन सीबीई करिवे सेही दिन डेट टी को पकेई देबे। तो चलू ताहले मु पढी के सुनाई दउछि। लिखित रसीद एही कि जे मु अंगनवाड़ी कर्मी देवेंती टुडू, ग्राम बड़भुंडू, पोस्ट सानभुंडू, जिला मयूरभंज, अंगनवाड़ी केन्द्र बड़भुंडू ठारे पालन करा जाइथिबा प्राक विद्यालय निमंते शिशु को प्रस्तुत करिबा बैठक रे शिशु मानकर खेल कराई तांकु प्राइज बंटन करागला। से बाबद को मु निजको निजे मोट 100 टंका अक्षर रे लिखिछि, तापर संख्या रे लिखिछि 100 टंका मात्र बुझी पाई एही रसीद लिखिदेली कि दरकार बेड़े कार्य रे आसीबो। प्राइज किनिथिबा रसीद एठार संलग्न करागला। तो मु गोटे दुकान रसीद को शो करिछि, तापर मु प्राइज जहा किनिछि आपणकर मन मुताबक प्राइज किनिबे 100 टंका भितरे, एवं एही परि तर किनिले ताहा लिखिबे। एवं मु एथिरे स्टील टिफिन लिखिछि एवं खाता लिखिछि। तापरे तळे एही पाखरे आपण देखि पारुथिबे मु लिखिछि मु निजको निजे बुझी पाइली। अंगनवाड़ी कर्मी को साक्षर ए पाखरे आपणकर साक्षर रहिबो एवं 100 टंका देबे एवं 100 ओनली पर लिखिछि दोकानींकर सिग्नेचर। तो एही परि हमर प्रथम रसीद तैयारी करिवे। आ गोटे रसीद, तो एही रसीद रे मध्ये सही परि भाबरे आपण भाउचर नंबर दे देबे, निजर केसबुक को देखिकिना एवं डेट पकई देबे, जो डेट रे आपण सीबीई रो टंका काढिथिबे, किंबा जदि आगरु आपण सीबीई टंका काढिथिबे ताहले जो दिन आपण एही कार्यक्रमटी करिवे सेही दिन एही खर्च देखेइबे। तो द्वितीय रसीद ती आमे 25 टंकार करिछे, जो टंकाटा कि आमे आमर सहकर्मी को देबा, किंबा जिए आपणकर सेही दिन एही कार्यक्रम पालन करिबा दिन ग्रामवासी मानकु जड़ और अन्यान्य सामग्री जगाई देइथिबो, तो तांकु आमे देबा। तो चलूँ ताले एही रसीद मु आपको पढ़ी के सुनाई दउछि। लिखित रसीद एही कि जे मु अंगनवाड़ी सहकर्मी ना देबे, सहकर्मी को ना ए पाखरे रहिबो, ग्राम बड़भुंडू, पोस्ट सानभुंडू, जिला मयूरभंज, अंगनवाड़ी केन्द्र बड़भुंडू ठारे प्राक विद्यालय निमंते शिशु को प्रस्तुत करिबा बैठक रे ग्रामवासी मानकु जड़ और अन्यान्य सामग्री जगाई देवा बाबद को मोट 25 टंका मु संख्या रे लिखिछि, तापर अक्षर रे लिखिछि मात्र बुझी पाई एही रसीद लिखिदेली कि दरकार बेड़े कार्य रे आसीबो। तापर देखंतु मोर जेते भी रसीद जदि आपण देखिथिबे, जदि मते आपण फॉलो करूछंती ताले आपण जानिथिबे मु एही परि भाबरे फॉर्मेट काटिताय एवं एही फॉर्मेट रे आमे लिखिछे। तापर क्रमिक नंबर देइछि, मासर नाम देइछि, केउ कार्य बाबद को ताहा देइछि, परिमाण
1 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବାବଦକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି 25 ଟଙ୍କା ମୋଟ 25 ଟଙ୍କା ମୋଟ 25 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବୁଝିପାଇଲେ ଯେ ବୁଝିପାଇଲେ ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ରସିଦ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ। ତାପରେ ମୋଟ 25 ଟଙ୍କା ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖିଲି ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଲି ମାତ୍ର ପୈଠ କରାଗଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଏ ପାଖରେ ରହିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମର 3ଟି ରସିଦ କରାହେଲା। ତ 3ଟି ରସିଦ ହେଲା ଆମର ଆମେ 100 ଟଙ୍କାର ରସିଦ ପ୍ରଥମେ 100 ଟଙ୍କାର ରସିଦ କଲେ ତାପରେ 25 ଟଙ୍କାର ରସିଦ କଲେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ 25 ଟଙ୍କାର 125 ଟଙ୍କାର ରସିଦ ଆମେ କରିଲେ। ତ 125 ଟଙ୍କାର ରସିଦରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିଛେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠି ଭାଉଚର ନମ୍ବର ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେବେ ଡେଟ୍ ଦେବେ। ଲିଖିତ ରସିଦ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ଲାଲମୋହନ ସାହୁ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ଭଣ୍ଡୁ ପର୍ସାନଭଣ୍ଡୁ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବଡ଼ଭଣ୍ଡୁଠାରେ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବାବଦକୁ ମୋଟ 125 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବୁଝିପାଇ ଏହି ରସିଦ ଲେଖିଦେଲି କି ଦରକାର ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଏହି ରସିଦଟି ଯେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଆମେ ଜଳଖିଆ ଆଣିଥିବା ସେ ଦୋକାନୀ ଆମକୁ ଦେବେ। ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଫର୍ମାଟ୍ କାଟି ଦେଇଛେ କ୍ରମିକ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲି ମାସର ନାମ ଦେଇଦେଲି କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବାବଦକୁ ପରିମାଣ ଦେଇଦେଲି। କ୍ରମିକ ନମ୍ବର 1 ଦେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ 2025 ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିମନ୍ତେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଳଖିଆ ଯୋଗାଇ ଦେବା ବାବଦକୁ ପରିମାଣ 125 ଟଙ୍କା ମୋଟ 125 ଟଙ୍କା ସେହିପରି ଭାବରେ ତଳେ ଲେଖିଦେଇଛି ମୋଟ 125 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ବୁଝିପାଇଲି ସେ ଦୋକାନୀ ବୁଝିପାଇଲେ 125 ଟଙ୍କା ମୋଟ 125 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପୈଠ କରାଗଲା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ତଳେ ଦିଆଗଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିଦେଇଛେ ଆମେ 3ଟି ରସିଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଏହି ରସିଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗାର୍ଡ଼ ଫାଇଲରେ ଆମେ ଲଗାଇବା। ଗାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗାର୍ଡ଼ ଫାଇଲର ଭିଡ଼ିଓ ବି ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେହି ଗାର୍ଡ଼ ଫାଇଲର ଭିଡ଼ିଓ ତାର ଲିଙ୍କଟି ମୁଁ ତଳେ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗାର୍ଡ଼ ଫାଇଲ କିପରି କରାଯାଏ ବୋଲି। ତ ଏହିପରି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ରହୁଛି ଦେଖା ହେବ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।